मारना मारना तक वो तक मारना पिन्नु किसी दिया नहीं वाला किसी दिया चुप्पटा अब चुप्पटा भाई टे पुष्पा आएगा टे टे पुष्पा देखिए लोग केमती है गुड मॉर्निंग मु शुभ वेलकम बैक कुछ माय चैनल सुरभा न्यू फ्रेश ब्लॉग को आशा करुँच आपण मैंने बहुत भल थे खुशी थे तो आज शुभ सकाल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आज तो हूँ संडे आज जेहेतु मोर मॉर्निंग गैप मुझे फ्री थाए से आज ब्लॉग बनई दूसरी गाँव 2-3 दिन है ब्लॉग किसी बननी आ सका आज जल्दी उठिकी ऊपर देखी पारे जो फैनटा यहाँ आम घर आज दादा पठे से माने जाए फिटिंग जस्ट भी सरला ये तो तार ये बसुचे यार कौन आज बहुत किसी खाना पीना आज खाया जीव मागे जा तो खाऊँ बुली बुलिक आउ कि नहीं आम समस्ते जीव भी सेपट घर को खायापी से आफ्टरनून को समस्ते जीव आ घरे तो आम समस्ते अच्छु कि सका पर्यटन किसी टिफिन फिफिन आमर भी किसी हैनी आए तो मुझे जस्ट यहाँ लगे यार भी कम सरनी आगे कम अच्छे लगेबी बाहर को जी जिन किना कि लगेबी आ तो गाधे किसी कहनी तार से बसची आज 9टा बजला आम सेपट मानने आम टिकट घर सेपट को आम समस्ते जीवु तो सीटी पहुँचिक आप देखेबी केमती कौन होची आउ टे घंटे 2 घंटा छाड़ी आम सेपट जबार अच्छी तो ये मुझे जाऊँगी बाहर को कारण आनी फिटिंग कर सारा फ्रेश है फ्रेश हो सारा आम समस्ते जीवु खाया कौन सकाल खाया किसी ना तो एमती कंटिन्यू देखते वीडियो को आज बहुत मजादार वीडियोटा अच्छी कारण यार मैगी जा चिखा आज तार अच्छी सब मैगी जा खाया मैगी जा चिख टाइम चलती ना भल मंद खाऊँ आमको कहीं पचार तो चलते जी जल्दी जल्दी आणिक कम सारीदे तापर आपण मान सहित कथा तो चलते रेडी आ सी भी रेडी हो गला तो आम जाऊँ सेपट घर को जीवु सेपट घर को जीवु आप मजा मस्ती हम टिकट भी सेपट घर अच्छी समस्ते सेपटे तो जाइए सेपट पूरा आज पूरा धमाल कर आज तो मैगी खाया जाऊँ मैगी खाई आसो आसो जो आम भी खाईदे आसो ना चलो गोटे खाया स्टार्ट है एपट सेपट चलो ना सब आड़ू जेहतु ए 7 मंथ प्लस अच्छी से खाया आसो सब आड़ू खाइब मुझे बुली बुली एमती खाऊथी ना कौन हाँ चल जा सेपट भोक भी लगे सका किसी खाएनी सेपट पहुँची खाइबू टे मजा मस्ती कर खाइबी पुणी आसले गोटे बेलू मोर पुणी ड्यूटी अच्छी ड्यूटी आसला पर जाइए चलो ठंडा पिया हम तू आगे मुँह लगे पी साइल सोनू आई दे तू पी मो भाई आनी ठंडा आनी दौची भाई अल्प टिफिन झाड़ दादी बहुत आउरे गलु बा कहीं मुझे देखी भाई पैंट पेंट देख पैंट पिंधा देखी देख केमती मो भाई लागना भाई लागना मारना मारना तक वो तक मारना पैंट जाके बोलो देखो पागल पेन किसी दिया नहीं किसी दिया किसी दिया सब जगह सब तो दौन से खाओ तो खाओ तब किसी दिया समस्त दिया दियाबनी भाई ए कौन एटा कौन पुष्पा पुष्पा क्या अच्छे तू खाइबन कि हाँ रेडी क्या मम्मी तू कत खाइब आसना बस बसू ना ये खाइब ना मम्मी सहित खाइब पिन्नु शुणिल शुणी पिन्नु शुणिलु पिन्नु चिकेन आज केमती चिकेन आज केमती चिकेन आज केमती
कौन लगुच कौन लगुच कौन लगुच ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ସହିତ କଥା ହେଲି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟା ମସଲା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି ପାନ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ ପାନ ନେଇଥିଲୁ ଟିକେ ମାରିଥିଲୁ ଚୂନ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ଳେ ମାରିଥିଲା କ'ଣ କଲା ସେ ପାନ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା କି ଯେ ମିଠା ପକଉଛି ପାନରେ। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୋ ପାଟି ଖରାପ ତୁ ସେ ଗୁଆ ଚୋବେଇ ପାରିବୁ ପିନୁ ଦୂରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସେଥିରେ ଗୁଆ ପକଉଛି ପାପାରେ କ'ଣ ଚୋପାଟାକୁ ଜିନ୍ଦିଲା ଆଉ ଚୋପାଟାକୁ କ'ଣ କଲୁ? ସେ ଗୁଆ ଚୋବେଇ ପାରିବୁ ପିନୁ ଗୁଆ କେଡ଼େ 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 ଗୁଆକୁ ତାକୁ ରଖିଛି ଚୋବେଇବାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଦେଇ କହିବ ତୁମ ବାପା ତୁମ ବୋପା ଦବ ଶିଖିବ। ଭାଇ ଟିକେ ପୁଷ୍ପା ହେଇଗଲ ଟିକେ ପୁଷ୍ପା ଗୀତ ବୋଲିଲା ଡାଇଲଗଟା ପିନୁ ଡାଇଲଗ ମାରେ ଡାଇଲଗ ଟିକେ ମାରେ। ଜିମ୍ କରିଦେଇଛି ମୋ ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପିନୁ ତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଜିମ୍ କରା ପିନୁ ତୋର ମିଶିକି ଜିମ୍ କର। ଆଇ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତତେ ତ ନେବିନି। 2 ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବନି ହେଲା 2 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା 10 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବନି ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କ'ଣ 8 ଟଙ୍କା ଆଉ 8 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ସେପଟ ଘରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ଏପଟ ଘରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଟନ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଆସିଛି ମଟନ୍ ଟିକେ କରିବା। ଆମର ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଖାଇଲେନି ସେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମଟନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହାଲତ ଏବେ ମଟନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ମାଉସୀ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ମାଉସୀର ଝିଅ ସେ ଆସିଥିଲେ ଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ତ ସେପଟ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ଥିଲା ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ବିଶେଷ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ହେଇନଥିଲା। ମାଆର ବାପାର ସେମିତି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏପଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନଥିଲା ମଟନ୍ଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି ମଟନ୍ ତ ଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି ତାପରେ ମୋତେ ବି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି ସୋନୁ ବି ବେଶୀ ଖାଏନି ଏକୁଟିଆ ବାପାଙ୍କ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାପା ବି ଭଲସେ ମଟନ୍ ଖାଇବା କଥା ବି ନୁହଁ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ମା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ପ୍ରାୟ ମଟନ୍ ଆସେନି ଯେ ଚିକେନ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଇବେ ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ମଟନ୍ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ହେଲେ ମାନେ ଏତେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା। ତୁ ତ ମଟନ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ମଟନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ତୁ ଖାଇବୁନୁ ନା ତୁ ମଟନ୍ ସିନା ଖାଇବୁନି ଝୋଳ ଆଳୁ ଖାଇବୁନୁ ଝୋଳ ଆଳୁ ନା ଖାଇବୁନୁ ଆଉ ସକାଳେ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଖାଇବୁ କାହିଁକି? ତୁ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ଦେଖିବୁ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି କରିଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଇବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖ ମୋ ପାଖେ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ହଁ ପଇସା ଦେଖିବୁ ପଇସା ଦେଖ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଭାଇ ଯୋଉ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଦଉନୁ କାହିଁକି କିଏ ହଁ ଦବୁନୁ ନା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣମାନେ ତ ସେୟାର କରିପାରିଲୁନୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ଦିନ ବେଳା ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମମି ଘର ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆସିଥିଲୁ ରାତିରେ ବି ଆମ ଘରେ ମଟନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି ରାତି 10ଟା ଆମେ ଟିକେ ତାର ମୋର ବାହାରିବୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲୋନୀର ରୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ରୁମ୍ଟା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଆମେ ତ ଏପଟେ ସବୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏପଟେ ଚାଲିବୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଚାଲି ଟିକେ ଆସିବୁ କାହିଁକିନା ତାର ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାଲ ବୁଲ କରିବାକୁ ଦରକାର ତା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଘରେ କେବେ ଚାଲ ବୁଲ ସେ କିଛି କରୁନି ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଯିବା ଟିକେ ଚାଲିକି ଏଠୁ ଆସିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଛି ଯାଇଛି ସେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଯିବୁ ଚାଲିକି ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ଯିବୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ତାପରେ ଆସିବୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଶୁଆଶୁଇ ଜାଗାରେ କରିବୁ। ତ
चलते जावा टे चलिक आसवा तापर बाकी आपण सहित सब सेयार करवा जाइलु ए जो कहती चलिक गले से आज शोई पड़े शोनी कि निदे कि थका लगे कहला गोड़ हाथ बिंधा है शोई पड़ा टे चली भी ना से पतारे जस्ट टाइम आसी पहुँचलु आबे तो स्टार्ट है सब खाया पतर आउ सी जुआड़े जी मतलब पचे पचे खाइबाटा ता ना हूँ प्रेजेंट पकईदे सब जगह मुझे एमती भी बेसी घरे रही पानी कारण सका जाए सन्धार फेरुची ड्यूटी मोर से टाइम सेमती रोचे भी घरे रही पानी कहीं सब मुझे ड्यूटी कारण जानी हॉस्पिटल सेक्टर जॉब कले केमती कौन ना छुट्टी सहज मिलनी कि किसी ना छाड़ू जहाँ जमी तो चलती सेकेंड कथा है ये टाइम रे जाओ पाखे बापा माँ अच्छा किसी टेंशन रोनी कहीं जाओ जी तो जड़े घरे अच्छा से मुझे बेसी टेंशन नौनी जहाँ जमी बाहर कम कर सका जाए सन्धार फेरुची बेसिकली तो खरा भी बाहर हो बेसी समय आड़े साड़े जाई भी कड़े होनी एत खरा हो गरम भी एत जोर से हो कौन करिया जहाँ जमी भगवान दर सब ठीक ठाक चली आपण मान आशीर्वाद रही आहरी भल चलो ये आपण मान रिक्वेस्ट कि आपमती भल पाइबा दौरान सेमती आम भल पाइबा रखी था अपकमिंग बेबी की भी आशीर्वाद करूँ कि सब भल भल जाऊ सब आपण मान इच्छा आ भगवान को इच्छा रही सब किसी ठीक ठाक हम मैंने देखिले केमती कौन लगे निश्चित कमेंट में जनइबे जब भल लगुव तो ये लाइक करदे सब्सक्राइब करने केवे भूलि कारण आपण मान गोटे गोटे सब्सक्राइबर आमको बहुत सपोर्ट मिलूँ तो से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो जल्दी जल्दी मत 1K पहुँचाई दिंतु कहीं कम स्टेप रे 1K पहुँचवाक जाऊँगी तो सब आपण मैंने चैनल निश्चिंत हम तो ये आपण मान पाखे मोर अनुरोध रहा रिक्वेस्ट रहा वीडियो देखूँ आदि भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ ये कही आज वीडियो को मुझे एंड करुँच देखा एक न्यू फ्रेश ब्लॉग से पर्यटन विदाय दिंतु।